Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan kekesalannya terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengajukan persyaratan seolah mengatur rencana pertukaran wilayah Rusia-Ukraina. Seperti diketahui, Trump akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada Jumat 15 Agustus 2025 mendatang. Pertemuan puncak yang sangat penting mengenai perang Ukraina. Dalam pernyataannya di Gedung Putih pada Senin 11 Agustus 2025, Trump mengaku ia dibuat frustasi dan kecewa dengan Zelensky. Dirinya merasa terganggu dengan pernyataan pemimpin Ukraina itu yang menyebut perundingan dengan Putin harus mendapat persetujuan konstitusional. I was a little bothered by the fact that Zelensky was saying, well, I have to get constitutional approval. I mean, he's got approval to go into war and kill everybody, but he needs approval to do a land swap because there'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody to the good, for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also, some bad stuff for both. So there's good and there's bad. Zelensky disebut mendesak AS dengan menyatakan bahwa Kiev perlu mengadakan referendum nasional mengenai kesepakatan damai apapun yang menetapkan pengakuan kendali Rusia atas wilayah yang didudukinya selama perang. Menurut Trump, pertukaran wilayah itu akan sangat rumit dan sulit dilakukan lantaran Rusia telah menduduki sebagian besar titik utama wilayah Ukraina. But it's very complex because you have lines that are very uneven, and there'll be some swapping, there'll be some changes in land, and the word that they will use is, they make changes. We're going to change the lines, the battle lines. Russia's occupied a big portion of Ukraine. They've occupied some very prime territory. We're going to try and get some of that territory back for Ukraine. But they've taken some very prime territory. They've taken largely. Pertemuan Trump dan Putin yang digadang-gadang akan mencakup hal-hal baik untuk konflik Rusia-Ukraina akan segera dilakukan di Alaska. Bertemunya Putin dengan Duta Perdamaian di panggung global Donald Trump menjadi harapan Ukraina untuk mengakhiri invasi Moskwa di wilayahnya.